Cece rumah. Tau mana? Cece lu. Apa itu? Wih, apa itu Yuki? Celana ya? Wah, celana. Keren ya. Baca dulu itu. Yuki dimakan. Ayo open dulu. Wah, apa itu? Wih, keren. Lihat sini, nanti bukanya dulu sini. Next di sini. Wow, baik banget. Satu tempat yang dimulai. Next open. Apa itu? Lunch ya? Lunch bag. Siapa itu? Kita kasih jalan aja, kasih jalannya. Nah, itu bisa. Ya. Dari meme sama Poporeken dulu. Wow. Siapa tuh? Siapa ya? Dan siapa yang paling Wow, so cute boy. Yeah. Oh. Okay, you guys. Sudah? Sudah semua? Sudah. Happy Yuki. Happy. Look ke kamera. Thank you friend. Bilang. Thank you. Lihat kamera lagi, kamera yuk. Thank you, friends. Bye bye dulu. Bye-bye. Sini dong, sini lihat kamera. Bye. Sini, sini, sini. Bye-bye.